ملت تاجیک تاریخی خیلی کهن دارد. میتوان این تاریخ بای و غنی را از سرچشمه‌های گوناگون آموخت و آن شناس شد. از جمله در این راستا میتوان تکیه کرد به منبع‌های بسیار معتمد، به سرچشمه‌های خطی دست‌نویس‌ها و دیگر بازیافت‌های حفریاتی که در شناخت یک ملت واقعاً معلومات دقیق می‌دهند. شهر هولبوگ نیز از جمله آن یادگاری‌های تاریخی است که درباره زندگی مردم تاجیک، فرهنگ کشاورزی و شهرنشینی تاجیکان در عصرهای 9 و 10 معلومات جالب می‌دهد. در صحیفه نوبتی از تاریخ این قلعه برای شما معلومات پیشنهاد می‌گردد. در هر یک گوشه تاجیکستان عزیز ثروت‌های بی‌بهای نهفتند که دلیل قدیمی و تاریخی بودن سرزمین ما و صاحب تمدن باستان بودن مردم تاجیکند. یکی از چنین یادگاری‌های تاریخی این شهر هولبوگ میباشد. هولبوگ شهری است که 7 کیلومتر دورتر از شمال و شرق ناحیه واسع ولایت ختلان جایگیر شده است. هنگام گذراندن کارهای حفریاتی در شهرستان معین گردید که خانه‌های استقامتی آباد و مجهز بوده، دیوارها با رنگ‌های سفید و دیگر رنگ‌ها آرا داده شدند. فرش‌ها نیز خیلی استاکارانه با چوب پوشانیده شده، همچنین اهالی شهرستان توسط قبور با آب نوشاکی تامین می‌گردید. در قلمرو قلعه هولبوگ استاخانه‌های گوناگون هنرمندی موجود بوده است که این دلیل هنرمند بودن مردم تاجایی این منطقه است. غیر از این بیش از 5000 نمونه‌های محصولات هنرمندی کنده‌کاری از جمله لوحه‌های پرنقش و نگار و گچ‌کاری شده دریافت شده‌اند. بازیافت‌های نقاشی‌های دیواری اهمیت مخصوص دارند. طبق اطلاع بیهقی چنین نمونه‌های نقاشی در قصرهای غزنویان در حدودهای مرز باختر قدیم موجود بوده است و این گفته مؤلف را بازیافت‌ها از قصرهای شهرستان هولبوگ تصدیق می‌سازد. در شهر هولبوگ به مقدار خیلی زیاد ظرف‌های برنجی و سفالی دریافت شدند. در عموم در معماری این شهر تمام نمود کنده‌کاری و معماری را می‌توان مشاهده کرد که این از هنر والای معماری مردم تاجیک درک می‌دهد. همچنین نمونه‌های گوناگون هنرهای دستی مردمی نیز واضح می‌سازند که خلق تاجیک از ازل مردمی صاحب هنر بوده است. مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی فرهنگی هولبوگ امروز که خود میوه استقلال می باشد، آن تاریخ، فرهنگ و تمدن طلایی ملت تاجیک منسوب به زمان سامانیان است و نادرترین یادگاری زمان عهد سامانیان ملت تمدن آفر تاجیک در حدود جمهوری تاجیکستان هولبوگ باستان به شمار می رود که در زمان صاحب استقلال و سازمان دادن ممنونگاه تاریخی فرهنگی هولبوگ دلایل آن است که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای معظم ملت به این دردانه بی‌بهای ملت تاجیک به نهایت نگران است و در زمان صاحب استقلالی تأسیس دادن آثارخانه هولبوگ و احیای قصر شاهان ختلان زمین و از گفته های بالا است. سال 2003 سر کرده آثارخانه هولبوگ و از سال 2005 سر کرده از نوسازی، ترمیم و احیای قصر شاهان ختلان زمین تا به امروز ادامه یافته ایستاده است و هر زائری که به این سمت حرکت میکند و حتما از این دردانه ملت تاجیک برخوردار می شود و از اون دستاوردهای زمان گلگلشکوفی ملت تاجیک منسوب زمان سامانیان است و یکی از مناطق پیشقدمترین
این دولت ابرقدرت تاجیکان هولبوک باستان امروز گوینده پیشرفت فرهنگ و تاریخ نیوگان ما به حساب می رود. боиси ифтихор аст ки баъди гузашти ҳазорсолаҳо мероси ғайриманқули мардуми тоҷик таҷдид мешавад. аз ҷумла қалъаи ҳулбук низ дар даврони соҳибистиқлолӣ бо таваҷҷӯҳи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пурра аз навсозӣ гардид. масоати аввалаи ин шаҳри бузург дар маҷмӯъ беш аз 300 гектарро ташкил дода, айни замон қисми зиёди он зери хонаҳои истиқоматӣ мондааст. шаҳри асри миёнагии ҳулбук аз се бахш маҷмӯаи дарбор ва иншооти он шаҳристон ва рабази наздишаҳрӣ маҳаллаи аҳолинишини косибӣ ва ҳунармандӣ иборат буд. бояд қайд намуд ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи иншооти шаҳри асри миёнагии ҳулбук, қасри шоҳони хатлон, шаҳри асри миёнагӣ, инчунин осорхонаи навбунёди ҳулбук, муассисаи давлатии мамнунгоҳи таърихиву фарҳангии ҳулбук таъсис шуданд, ки имрӯз аз мавзеъҳои бонуфузи сайёҳии кишвар ба шумор мераванд. ковишҳои бостоншиносӣ дар мавзеи ҳулбуки бостон аз солҳои 50-уми қарни гузашта оғоз гардида то ба имрӯз идома ёфта истоданд ва ҳар як ковишҳои бостоншиносӣ дар ҷодаи навишти саҳифаҳои таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик саҳифаи наве эҷод мекунад ва дар ҳамкорӣ бо бостоншиносони ватанию хориҷӣ имрӯз кормандони муассисаи мамнунгоҳи таърихии фарҳангии ҳулбук дар шаҳристони ҳулбук мавзеи ҳунармандони шаҳристони ҳулбук соли гузашта дарёфт шуд ва имсол дар назар дошта шудааст ки ин ҳафриётҳои бостоншиносӣ идома дода мешаванд ва дастоварди беназир соли гузашта дар ҳарфиётҳои бостоншиносӣ ин пайдо гардидани обсофкораи шаҳристони ҳулбук ба ҳисоб меравад ки аз санъати волои шаҳрдории ниёгони мо далолат медиҳад ва ногуфта намонад ки оби шаҳристони ҳулбук аз мавзеи шаҳри носкул аз қайнар ба масофаи 20 километр интиқол дода мешуд ва ҳамун сарфаю сариштакорӣ ва тозагии муҳити зист ва нигоҳдории тозакории об аз ҳамин бозёфти нодир дарак медиҳад ки миллати кӯҳанбунёди тоҷик аз замонҳои қадим барои сарфаю саришта ва тоза нигоҳ доштани об ва обҳои ошмиданӣ ва корезӣ талош мекарданд ва давоми ин фарҳанг сиёсати рӯзмарраи пешвои муаззами миллат мебошад ки дар силсила барномаҳое ки оиди об аз соли 2003 то соли 2028 идома дорад ва нисбати об таваҷҷӯҳи ин миллати фарҳангсолорро далолат медиҳанд. ҳулбук яке аз шаҳрҳои бостонии мардуми соҳибтамаддуни тоҷик ва қасри шоҳони тоҷбарсари хатлон аст. ин шаҳри овозадор ҳанӯз фаротар аз 1100 сол муқаддам, яъне дар қарнҳои 9 то 10 пойтахти хатлони қадим маҳсуб мешуд. аз рӯи бозёфтҳои ҳафриётӣ сохтори он хеле мукаммал буда дар сатҳи баланди меъморӣ бунёд шудааст. аз паҳлӯи он роҳи абрешӣ мегузарад. тибқи иттилои таърихшиносон, ин шаҳр дар густариши муносибатҳои фарҳангии халқҳои минтақа ва дигар қавму миллатҳое ки тавассути роҳи абрешим робитаҳои бозоргонӣ доштанд, нақши хеле муҳим бозидааст. соли 2015 ҳамчун ёдгории моддии ҷаҳонӣ шаҳри ҳулбук аз ҷониби созмони ҷаҳонии фарҳангӣ ЮНЕСКО ба ҷоизаи байналмилалии Global Rating Nomination сарфароз гардонида шуд. ҳулбук тибқи нақша ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии башар ба созмони ҷаҳонии фарҳангӣ ЮНЕСКО пешниҳод мегардад.
ба далелҳои боло ва дигар бозёфтҳое ки муҳаққиқону бостоншиносон зимни пажӯҳишҳои чандинсола дарёфт намуданд такя карда метавон ба ин нукта эътимод баст: шоиста аст ки шаҳри улбу ки нишоне аз тамаддуни кӯҳани тоҷикон маҳсуб мешавад, ба феҳристи ғайримоддии фарҳанги башар ворид гардад ва халқҳои ҷаҳон дар рӯҳияи эҳтиром ба арзишҳои миллатҳо ин нодираи фарҳангии моро эътироф кунанд ва ба ин васила ба тамаддуни пурғановати тоҷикон арш гузоранд. کشور تاجیک
دارد کوه‌های سربلند، آب‌های صاف دارد چشمه‌های دلپسند. ابرها وقتی که در بالایشان گم می‌شوند، کوه‌ها از برف و از باران دیگرگون می‌شوند. واقعاً شاعر شهیر، قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده خیلی زیبا و موزون تصویر کرده است طبیعت بیشتاسا، طبیعت دلفریب تاجیکستان را. همین دلفریبی، همین منظره های زیبای تاجیکستان بیشتاسا است که امروز هزاران سیاح به تاجیکستان به مهمانی می آید و از فرهنگ مهمان نوازی مردم تاجیک، از هنرهای مردم تاجیک، از هنرهای دستی مردم تاجیک به سرزمین خود ارمغان میبرد و شهرت مردم تاجیک را، مدنیت مردم تاجیک را و فرهنگ زندگی ساز مردم تاجیک را در جهان دهان به دهان عالمگیر میکند. خیلی خوب است که در سالهای اخیر توجه به بهتر کردن اینفراساختار سیاحی در سطح رهبریت عالی مملکت بیشتر گردیده است و میتوان در این راستا از سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و سالهای 2019 2021 همچون سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی یادآور شد. صحیفه نوبتی این مطلب را ادامه می‌دهد. ما را همراه باشید. هر انسان از روی ذوق و سلیقه‌اش به آموختن کسب و هنر مشغول می شود. برای این اشخاص تنها انگیزنده و یا راهنمای لازم است که مهر هنری را در قلبش جا نموده به راه درست راهنمون کند. بالاخره با پیوسته آموختن کسب و هنری در جاده دلخواه موفق گردد. با دستور پیشوای ملت برای کسب آموزی جوانان و تامین بانوان خانه‌نشین با جای کار در شهر و روستای کشور کارخانه‌های دوزندگی بنیاد شدند و این اقدام ادامه می‌یابد. با شرافت صاحب استقلالی مملکت در ناحیه واسع کارخانه دوزندگی هولبوک ساخته شده مورد استفاده قرار دارد. ما ندارگی خودمان را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما زنهای دهات را امروز با جای کار با معاش خوب تامین کردند. ما زنها امروز 21 نفر سیخ دوزندگی هولبوک کار و فعالیت داریم. با دوختن لباس‌های مکتبی تامین می‌نماییم و بعد این با دوختن لباس‌های ملی ما عین زمان لباس‌های مکتبی رو دوخته ناحیه خودمون رو با لباس‌های دوخته خودمون تامین می‌نماییم. در این کارخانه دوزندگی که در یکی از دهه‌های دوردست ناحیه واسع از جانب صاحبکار محلی بنیاد شده است، کورس‌های آموزشی هنرهای ملی و دوخت لباس‌های مکتبی عمل می‌کند. دختران این دهات کسب و هنر آموخته سپس با جای کاری تامین می‌شوند. این سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان باعث صاحب هنری دختران و بلند گردیدن وضع اجتماعی آنها می‌گردد. خوشبختانه ما دختران این دهه با تأسیس یافتن این کارخانه صاحب جای کار شده. دختر باید صاحب هنر باشد. صاحب هنر در همه جا با احترام است.
امروز لباسهای مکتبی را که این بانوان هنرمند در این کارخانه دوزندگی آماده میکنند مورد استفاده میزاجان قرار دارد. از محصول مهنتشان روزگار این بانوان آباد می باشد. درک مسئولیت، خرد و ذکاوت و نیروی سازنده بانوان تاجیک باعث شده که جواباً به غمخواری های رهبریت عالی مملکت در بنیاد جامعه نوین و تربیت نسل سالم و خودآگاه سهم مناسب گذارند. در واقع دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زنان امکان فراهم آورده که زن مادر تاجیک برای عملی گردیدن هدفهای سازنده و سیاست خردمندانه پیشوای ملت سهمگذار باشند و برای دورنمای این مقصد و مرام دورندشانه صافدلانه و صادقانه جهد نمایند. بچه ها بسیار تئوری بعد دیدگی نه نصب و تکرار میشه. خیر، هر کس خواند برای خودش میخواند. من هر درس اینو میگم. مرحمت درای ممکن است بیا عالم بیاید شرم ندارید عالم بشوید نصیب باشد. چرا نه؟ عالم باشد عالم میشود یا خوش دفترچه امتحانیت آفرین. خب مرحمت سوال ها در روی میز. بله استاد درست میگن. میدان از دلیر مرحمت. یک ساعت ما گپ دادیم شما گوش کردید. نکنه شما گپ دارید و ما گوش کنید. مرحمت. فعال است بد نیه تئوریش بد نیه. هر وقت میاد میبیند درس ها اشتراک میکند. همین درس های من اشتراک میکنم. استاد بینید اینش مانده و یه شگرفته ایستاده است. اینش مانده و یه شگرفته ایستاده است. معلم گوش کنید استاد عزیز. با فکر من این کسب بهای قناعت بخش میمانم. چی؟ بهای قناعت بخش؟ و برای چی؟ یکون سبب جواب ندادند کو؟ برای چی؟ بینید آیسته بینید گفته ایستاده است. یعنی که چیزی را میداند. مردمی که میگوید. بله شد کفایت. بله استاد. ما هم خلاصه آمدیم شما به بهایی قناعت بخش ماندیم. باز تئوریتان سخت‌تر می‌گیرید. تشکر استاد. شما با موفقیت باز تئوریتان نقص‌تر بینید. تشکر. تو اینکه بسیارتر نکابید. استقلال واژه مقدس است. مقدس بودن این واژه این مفهوم در آن ظاهر می شود که واقعاً با بقا و پایداری ملت در درازای تاریخ بستگی دارد. مخصوصاً مردم شریف تاجیکستان پس از به دست آوردن صاحب استقلالی توانست که با چهره کاملا ملی، سیمای کاملا تاجیکانه با جامعه متمدن جهان بپیوندد و با گام‌های استوار پیش رود. همانا استقلالیت امکانیت فراهم آورد که مردم شریف تاجیکستان سرنوشت خود را در اختیار گیرد و تواند که برای هسته ملت، برای بقای هزار ساله های ملت اقدام‌های را روی کار آورد که آنها واقعاً نقش کلیدی می‌بازند برای آنکه ملت سرافراز تاجیک صاحب تمدن بزرگ است برای هزار ساله های دیگر نیز زنده و جاودانه و پایدار باشد.
рушди саноати мамлакат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар ва рақобатнокии он замина мегузорад. саноаткунонӣ бо суръат ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар имкон фароҳам меорад ки ба татбиқи ин ҳадаф ноил гардем ва зиндагии шоистаи мардумро таъмин кунем. дар тӯли 30 соли соҳиби истиқлолӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корхонаҳои саноатӣ бунёд шуданд ва иқтидори истеҳсолӣ низ зиёд гардидааст. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи восеъ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ниагара корхонаи истеҳсоли хишт фаъолият дорад ки бозори дохилиро бо маҳсулоти сохтумонӣ таъмин менамояд. дар ин марҳилаи ободонию созандагиҳо ба маҳсулоти ин корхона талабот зиёд мебошад. ин талаботро ба инобат гирифта ҳаҷм ва сифати маҳсулотро масъулин ба маротиб зиёд намуданд. ба истифода додани чунин иншооти хурду бузурги таъиноташон гуногун боиси болоравии иқтидори иқтисодии ноҳия, баландшавии сатҳи зиндагии мардум гардида ба рушди саноати кишвар тақвият мебахшад. корхонаи мо дар давраи истиқлолӣ мамлакат таъсис ёфта шуда аз ҳамон рӯз то ҳамин вақта кор фаъолият карда омада истодааст. дар корхона ба миқдори то 3 миллион дона хишти пухта истеҳсол карда мешавад. ин кор мавсимӣ бошад дар давоми 5-6 моҳи фаъолияти корӣ. дар корхона 15 нафар зан ва 25 нафар мард корро фаъолият мекунад ки онҳо ба хӯроки гарми нисфирӯзӣ таъмин мебошанд. коргарон ки аъзои зур мебошанд, онҳо бо хӯроки бегоҳӣ ва субҳона ҳам таъмин мебошанд. музди миёнаи корхона коргарон 1400 то 1500 сомониро ташкил мекунад. ба ҳамагон маълум аст, имрӯз талабот ба ин маҳсулоти мо зиёд мебошад ва мо азм дорем ки истеҳсоли хишти пухтаро душан намоем, зиёдтар намоем ва хона кунем. бунёди корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ниагара имкон дода ки сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардида хишти пухтаи хушсифат истеҳсол шавад. ҷалби мутахассисони ватанӣ боиси сифатнокии маҳсулоти ин корхона гардидааст. дар замони имрӯз талабот ба маҳсулоти ин корхона зиёд аст. қабл аз ба истифода додани корхона, мутахассисони соҳа вазъи бозори дохил ва хориҷи кишварро ҷиҳати рақобатпазир кардани маҳсулоти истеҳсолшаванда омӯхта, таҳқиқ намуданд ки барои дурнамо ва таъмини сокинон бо ин нави масолаи сохтумонӣ то кадом андоза муваффақ мешаванд. масъулини корхона азм доранд ки иқтидори истеҳсолиро зиёд намоянд ва бозори дохиливу хориҷи кишварро низ бо маҳсулоти сохтумонӣ таъмин кунанд. бо афзоиши маҳсулот ва амалӣ гардидани барномаҳои мушаххаси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти бо шуғли доимӣ таъмин намудани аҳолӣ, масъулини корхона корҳои назаррасро амалӣ хоҳанд кард. ҳамин тариқ дар рушди иқтисодиёти мамлакат ва таъмини сокинон бо ҷойи корӣ саҳм мегузоранд. месароям маснади волои истиқлол, медамад хуршед аз фардои истиқлол. ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, идораи барномаҳои субҳи Тоҷикистони телевизиони Тоҷикистон силсилабахши хушаҳои истиқлолро эълон менамояд. дар ин саҳифа завқмандони аз синни 16 сола боло метавонанд иштирок намуда қобилияти шеърхонӣ, шеърнависӣ, сарояндагӣ ва таронахонии худро муаррифӣ кунанд. мазмуни шеър бояд фарогири мавзӯи истиқлол, ватан, Тоҷикистон, муқаддасоти миллӣ, ваҳдату ҳамдилӣ, хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, ҷавонмардӣ, хайрхоҳӣ ва илмдӯстӣ бошад. ин бахш дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбаст гардида иштирокчиёни фаъол бо тӯҳфаҳои арзишманд ҳавасманд карда мешаванд. марҳабо ба васфи ишқи меҳан ва эҷози каломи мавзуну дилчасп. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Беҳзод 7А. телефонҳо барои тамос 221 75 36 886 08 88 55. тоҷикистон мулки шоирзодаи ман ба шеъри ҷонфишонат ошиқам.
тоҷикистон и гули умеди ман ба номи ҷовидонат ошиқам. воқеан пайванди ҷисму ҷон будан бо ватан бахти хеле баланд аст, чунки ҳама он зебоиҳо, хуррамӣ, хуҷастаҳолиҳое ки мо орзу мекунем, ҳавас мекунем, маҳз ба иқболу толаи ватан пайванди абадӣ ва ногусастанӣ доранд. имрӯз мо миллати накӯиқбол ва фархундаҳол ҳастем, ки дар ин ватани биштосо ва соҳибистиқлол ва дар фазои орому осуда зиндагӣ мекунем. ва саодату комгории мо дар ин аст, ки ватани азизи мо Тоҷикистон соҳибистиқлол аст ва партави ин озодӣ моро ба фардои оламгир раҳнамун месозад. саодати ҳамешагӣ, саломатӣ ва фарозии ризқи абадӣ насиби шумо бод, бинандагони азизу арҷуманд. барномаи имрӯзаи субҳи Тоҷикистон ба поён раст. کردی وطن به خرمن گوهر نمیدهم، ریگیره دیار به مرمر نمیدهم، ریگیره دیار به مرمر نمیدهم، یک سر ننگ را به همه سر نمیدهم. دنیای ننگ و آر منم آریاییم، دنیای ننگ و آر منم آریاییم، 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 اثری سر بلندیم، آسودگی من بود از بیگزندیم، آسودگی من بود از بیگزندیم. من مردمم بدید از مردم پسندیم، دنیای ننگ و آر منم آریاییم، دنیای ننگ و آر منم آریاییم، 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 آریاییم.
هم که جنگ را نپذیر است رشت من، پاینده از کاخ محبت ز خشت من، پاینده از کاخ محبت ز خشت من. خاموس بخت سر شود از سرنوشت من، دنیای ننگهار منم آریاییم، دنیای ننگهار